ये देखते हैं क्या होता है इसके आसपास। हाँ तो ये गोटे काम करो এইটা রিহার্সালটা ভিডিও করো এইটা আগে ছাড়িয়া তাহলে দেখিয়ে কখন হচ্ছে मेरे दादा के संदूक से मेरे दादाजी के संदूक से मैं चुरा के लेके आया था एक कपड़ का तार বুঝলি তো এটা ভাষণ চেরো ভিডিও ছিল না এটা পোস্ট আজ এটা পোস্ট করতে গেল এরকম আরে আরে ওড়িয়াରେ କଲେ କଣ ମୁଁ ତ ଫାଷ୍ଟ ଲେଖିଦିଏ ହଗଟା ଆଗ ରହିବ ହଗୁ ହଗୁ ପାଇଲି ଗୋଟେ ଏଇ କପର ତାର କଣ ଆମେ ତ ଗୋଟେ ରିଆକ୍ସନ କରିପାରିବାନି ହ୍ୟାଲୋ ଏଇ ଏଇଟା ତାର ସେ ତାର ଆମେ କଣ ଆମେ ଗୋଟେ ରିଆକ୍ସନ କରିପାରିବାନି এই শোন দেখো এইটা এই দেখে এইটা দেখে দেখিয়া এই ইফেক্টটা ରହିବ ହେଲା ଦି ଦିନଟା ଦେଖେ এটা जो ମୁଁ ଏଇଟା ଏଇଠି କହିଛି ଯେ ଦେଖେ ଏଇଟା କହିଛି उसके लिए टेस्ट ट्यूब और एक गार्ड फार्ड केमिकल ଏଇଟା ବୁଝିଲ ନାଇଁ ଏଇଟା ରହିବ ये तो कहानी में ना ए इंटीग्रेशन से किलोमीटर कौन था कौन मिल गया